Kung ito'y! Ay! Yung Mesa. Grabe si Mesa, nag-lead. Ay, ibarin mo. Ibarin. Masas kami, mamasahe. Kumain kami guys. Ano kami doon ng parang ano namin. Pagod namin. Mesa! Kain nyo. Ay, labo na. Ay, nalipatod na rin lahat. Sayang. Mesa! No? Naglag yung malag niya. Pangalawa na sa ulit si Mesa, hindi. Mga Munton! Mesa, habol! Mesa! Mesa! Habol! Mesa, habol! Mesa, habulin ka na! Ay, mali ba? Habulin mo. Hindi, pwede rin yun. Mabahid siya eh. Bagay pa sa mga nagsumisip dun eh. Bakit yan ba? Ang dana kay Asa. Tingnan mo na. Bawsi ba? Gano'n ko. O yan! Manapan mo ito eh. Para. Ala, 100. Ayan na. Kasi, nasa likod lang. Ayan na, lumagap na. Pupuntos, yan. Ito. Yeah. Di. Pull. Yang. Apple. Ay. 154. 153. 155. Final call, 4x400-meter relay girls under 18 qualifying round. Final call, 4x400-meter relay girls under 18 qualifying round. Go, Rani! Go, Rani! The results of long jump pentathlon event number 5. Women Nobel. Draft 2, Antoinette J. Aguilion, Far Eastern University, with a jump of 5.31 meters, 645 points. Draft 1, 302, Sarah Tina, Philippine Army, 5.38